Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dalam International Virtual Seminar on Endangered Language and Linguistics. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Critical Discourse Analysis of Van Dyke Theory, Menang Pemilu AS, ini kata-kata pertama dari Joe Biden, on Compass Newspaper. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Suci Audina Sihotam, dan teman-teman saya Marianti Luciana Sitorus dan Lia Indriani Tobing. Oke, kami akan mendiskusikan yang pertama introduction, method, result and discussion, conclusion and suggestion. Introduction. Mass media, according to its role function as a provider of information, a provider of personal identity, a means of interrogation and social interaction, as well as a means of entertainment. Newspapers are a variety of the scope of print journalism. Newspapers are printed sheets containing reports that occur in society with the characteristic of being published periodically, are general in nature. Their content is current and actual about anything and anywhere in the world for readers to know, according to Effendi in Humaira 2018. Critical discourse analysis is a process of deciphering or an attempt to explain the text or social dimension that is studied by a person or dominant group who has a tendency to get what is desired, so that there is a context that must be aware of the existence of interest. Critical discourse analysis reveals important facts through language, namely how to use language as a tool of power in society. In critical discourse analysis, linguistic structures are used to 1. Estimate, transform, and obscure the analysis of reality. 2. Organize other people's ideas and behavior. And 3. Classify society. To realize these goals, critical discourse analysis texts use elements of vocabulary, grammar, and textual structure as material for analysis. Dyke, 1987. Okay, next, Van Dyke theory. Van Dyke views a text as divided into several structures that have parts that support each other. He divides into 3 levels, namely microstructure or thematic, 2. Superstructure or schematic or plot, and the last microstructure. Oke, bagian 4 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Marianti. Kepada Saudari Marianti dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Suci atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan yang selanjutnya. Seperti penjelasan yang sebelumnya, bahwa Van Dyke teori memiliki 3 level. Yang pertama adalah microstructure atau tematik, kedua superstructure atau schematic atau plot, dan yang ketiga microstructure. Di mana microstructure ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah semantic analysis, yang kedua syntax analysis, terbagi atas 4, yaitu coherence, yang terbagi atas 3, yaitu cause and effect, explanatory, dan yang terakhir the coherence of differentiation. Dan yang kedua ada denial, ketiga sentence form, dan yang keempat ada pronouns. Lalu lanjut, ada lexicon analysis atau meaning of words, dan yang terakhir adalah stylistic yang terbagi atas 2, yaitu writing style dan graphics. Metode dalam penelitian kami adalah sebagai berikut. This research method is a qualitative method. The method used to collect data in the study is the documentation method with Van Dyke's critical discourse analysis approach and content analysis method. The documentation method is used to find data about things of variables in the form of notes, transcripts, magazines, agendas, and others, according to Arikunto 2013. This research
uses critical discourse analysis with Van Dijk's theory contained in the news text of the Compass online newspaper entitled Menang Pemilu AS, ini kata-kata pertama dari Joe Biden. Lalu selanjutnya, bagian result and discussion. Based on Van Dijk's theory in analyzing a discourse, it is also necessary to pay attention to stylistic or rhetorical or language style, which includes writing and graphic style. The first, macrostructure or thematic, is a description of the headline. The news describes the first words issued by Joe Biden after becoming President of the United States. And the second, superstructure or schematic or plot. Di sini kami menemukan terdapat 6 data di dalam berita tersebut. Di antaranya adalah berita Kompas pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 00.27 WIB. Lalu selanjutnya, Joe Biden pada hari Sabtu tanggal 7 bulan 11 tahun 2020 mengucapkan kata-kata pertamanya setelah menang Pilpres AS. Lalu data selanjutnya bisa dapat dilihat dan dibaca oleh saudara-saudari sekalian. Lalu yang ketiga, microstructure. Yang pertama yaitu semantic analysis, di mana kami menemukan ada 3 data di dalam berita tersebut. Yang pertama background, yakni Joe Biden dipastikan melenggang ke Gedung Putih dengan 284 suara elektoral yang diraihnya sejauh ini di Pilpres AS atau pemilihan Presiden Amerika Serikat, mengakhiri kepemimpinan 4 tahun Donald Trump. Yang kedua details, yakni dalam menghadapi rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejumlah besar orang Amerika memberikan suara, tulis Biden di Twitter. Dan yang terakhir yaitu meaning, yakni dengan berakhirnya kampanye, inilah saatnya untuk melupakan kemarahan dan retorika keras kita, dan bersatu sebagai sebuah bangsa. Sudah waktunya bagi Amerika untuk bersatu dan sembuh. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Saudari Lia Indriani Tobing. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Marianti Luciana atas waktu dan kesempatannya. Berikut saya akan melanjutkan presentasi kami. Baiklah, di mana terdapat sintaks sentence analysis consists of. Sintaks sentence itu terbagi atas 4 bagian yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Marianti, yaitu coherence, denial, sentence form, dan pronouns. Kemudian di bagian coherence itu terbagi atas 3 bagian, yaitu cause and effects, explanatory, dan the coherence of differentiation. Tetapi data yang kami temukan itu terdapat hanya bagian explanatory coherence. Berikut, Joe Biden dipastikan melenggang ke Gedung Putih dengan 284 suara elektoral yang diraihnya sejauh ini di Pilpres AS. The sentence is categorized as explanatory coherence because there is a clause or second sentence that explain the main sentence or first sentence. Sentence form yang terdapat di dalam data yang kami temukan itu adalah saya merasa terhormat dan tersanjung oleh kepercayaan yang telah diberikan rakyat Amerika kepada saya dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris. The sentence is an active structure sentence where the subject of the statement is the President of the United States himself, Joe Biden. Yang bagian ketiga itu adalah pronouns dan terdapat data yang kami temukan itu kata pertamanya, memilihnya, diraihnya, wapresnya, dan asalnya. All the pronouns-nya in this sentence refers to one subject, namely Joe Biden. Next, lexicon analysis. Joe Biden pada Sabtu mengucapkan kata-kata pertamanya setelah menang Pilpres AS. Di bagian stylistik itu terdapat 2 bagian, yaitu writing style, yang dimana kami menemukan expositions, argumentations, dan persuasions. Di bagian graphics, there are several words in italic, namely CNN, NBC News,
and CBS News, which are the names of television stations. In addition, there is a word mark with quotes, namely Negeri Paman Sam, which is a term of describe the United States of America. Berikut conclusion yang kami dapat simpulkan adalah critical discourse analysis is a process of deciphering or an attempt to explain the text or social dimension that is studied by a person or dominant group who has a tendency to get what is desired, so that there is a context that must be aware of the extent to interest. Van Dyck theory views a text divided into several structures that have parts that support each other. He divides into 3 levels, namely macrostructure, superstructure, and microstructure. A news text can be analyzed with critical discourse analysis based on Van Dyck theory, such as this research which takes the news of Kompas entitled Menang Pemilu AS. Ini kata-kata pertama dari Joe Biden as the research data, so it can be concluded that news text can be analyzed using Van Dyck theories. Berikut suggestion from the research on the news text Menang Pemilu AS. Ini kata-kata pertama dari Joe Biden. The research has the suggestion such as 1. Suggestion for readers, especially students of linguistics who are interested in critical discourse analysis, can use Van Dyck theory as a reference for analyzing news text. Number 2, for the editor of the online computer newspaper, hope that it can present the news that is more critical and clear so that readers can understand well the content of news text in electronic media. Ini adalah referensi yang kami gunakan atau kami kutip di dalam penelitian ini. Baiklah, kami akhiri presentasi kami ini. Kami berharap penelitian ini dapat berguna bagi saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih.